हरी बोलो सिंगानी खाओ पोलो पोलो सकाळू 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 आम गाँ को माड़ी आसी भाई कुहुड़ी सकाळू सकाळू आम गाँ को माड़ी आसी कुहुड़ी इच्छा हो चा सहित टिके पकईकी खावाई मुढ़ी इच्छा हो चा सहित टिके पकईकी खावाई मुढ़ी भाई हेजी ना जल्दी जल्दी बुढ़ा आमर पुणी बुढ़ी सकाळू सकाळू माड़ी आसी आम गाँ को कुहुड़ी पाखे आसला पणा संक्रांति ता पूर्वर अच्छी पुणी मकर ता पूर्वर अच्छी मकर भाई केमिति उड़ेबा गुड़ी हारी बोला तो पैंट देख के सफा है हाँ आज कौन कौन लुडी कोई दोन क्या मामा मामा कहब नहीं ये सुना भाई आमर जिया नमस्कार जय श्री जगन्नाथ आपको विशाल विषय बहुत बहुत स्वागत काम आरंभ हो गला टाटा करदेला नहीं आज जोरसोर पूरा यहीपट पछपटा आज बंधा हो এইତିକ जस्ट मरा ହେଇଛି प्राइमर आज बेटा आमर नुआ आसी आज से कहला नहीं चलेगा भैया तो बांस सब कटा है पूरा अरे तो यही पैंट शाड़ी यार चिरी जीवन कि टाइट हेनी तोर यार ऊपर चढ़ ना ऊपर नहीं जाएंगे किरा कहलु किरा कहलु रे कहनु यार ऊपर नहीं जानेगा कौन नहीं जानेगा ये वाला तुम्हारा भैया ओ भैया भलो ना भिड़ी था निजे उठबे आउ निजे उठबुनी आउ निजे उठबे इशारा दे दियो ग्रुप रे हैं कार मोर हे तो मु तो क्रिकेट खेलुनी आउ किरा काटे 400 टका लॉस होबो 400 टका लॉस होबो नी हेते ना मोर किसी बनने भाई जदि के पारे दो चारटा साट दियो चली जीवी वर्षे पिला क्रिकेट खेलबे बोली सब ड्रेस साइज एबे कंट्रोल हो जोनी बसे रे गाड़ देता ना गीत पूरा माने हैं किरा है जी खुशी है कि दुख गीत दुख गोटे पट रंग हो जाइए ऑलरेडी गीत गाई दे गाई दे गाई दे गाई दे गाई दे गाई दे आउथरे नुचुदी आउथरे गाई दे आउथरे थरे 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 जोड़ा गाउथलु गाई दे गाइबनी सत गाइबनी तो आमे कथा हेबनी तो सहित अंगना बाई आज कौन कौन खाइलु हाँ ये नुचिब एटा से एटा ए ए जे कौन कौन कलु अंगना बाई कौन कौन कलु कह दौनी क्या हाँ मम्मी शंकर जदि रागिब ना मत कहबनी पर है कारण शंकर तार देख धला हो गलानी सब एपटे देख हलदिया नाली अच्छी तार हो गला शंकर आड़ आसो मत क्या गाड़ी कर से कपिल को गाड़ी कर कौन धला सी कर खूब जोर पूरा रंग पूरा जोरसोर मारुची जोरसोर माने जोरसोर ये सी आ गोटे उतरा आमर कौन कह हेलो गाइस रंग केमती चली हेलो गाइस इधर किधर क्या क्या होता है पहले पहले देखो तो सही ओ इन मारियो ना एटा गुटे साइड रो ना कि हां हां अच्छा रंग पकेइले 100 टंका कटिबो एबे कियण करिवो एटा
ଓହୋ ଏଇଟା ଏଇଖୁଣି ଏଇପଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ନାଇଁ କି ଏପଟୁ ହେଲେ ସରିବ ଆଉ ଚାରିପଟଟା ହେଇଯିବ ଆଗ ପଟଟା ରହିବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଆଉ ନାଇଁ କି ସାଇଡ଼ଟା ଲେଟ୍ ହବ ହଉ ଲେଟ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଗୋଟେ ବେଳେ ଲାଗିଯିବ ନା ବନ୍ଧାବନ୍ଧି ହେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଏହେ ତ ଏମିତି ନାଇଁ କି ଦେଖ ଏଇଟା କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ 2 ଭାଇ 3 ଭାଇ 4 ଭାଇ ମାନେ 2 ଭାଇ এখন ଜବରଦସ୍ତ ତାପରେ ଛଡ଼ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭାଇ ପାଇପ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ସେ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟା ଜାଲି ଦେଖ ସିମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ ବହୁତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପୁରା ଏକାଠି ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖ ଆଜବେଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି ଏଠି ରଙ୍ଗ କଲର ସବୁ A to Z ଭାଇ ରଖିଗଲାଣି ପି ଟ୍ରାକ୍ ମାନେ ପି ଥାଇକି ପି ଟ୍ରାକ୍ ଏଇଟା ସକେଟ ନାଇଁ କେତେ ମାନେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ସବୁ କ'ଣ ସବୁ ରଖିଛ ସେଇ ତ ମୁଁ କହୁଛି ରଙ୍ଗ ଅଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ନେରୋଲାକ୍ ସ୍ପେଶାଲ ରଖିଛି ମିଳିଯିବ ଆଉ ଯେଉଁ ହଁ ସବୁ ଜାଗା ନାଇଁ କି ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଛଡ଼ ବାଲି ବାଲି ପୁରା ଆଉ କିଟା ଅଛି ଟାଙ୍କି ପାଣି ଟାଙ୍କି ବି ନାଇଁ କି ମାନେ A to Z ତ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହେଉଛି ଜିତୁ ତା ପାଖକୁ ମାର୍କେଟିଂ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ ତା ନମ୍ବରଟା କହିଦିଏ କେତେ କୋଉଠୁ ଉଳା ହେଇଥିବ ବୋଲେ ଡାକିଦେବୁ 933 789 7194 ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଲୋକାଲରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶୀତ ଛାଡ଼ୁନି ନାହିଁ ମାକୁ ଶୀତ ଛାଡ଼ୁନି ହେଲା ବାଇଗଣ ପୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଏଇଟା କିରା ପୁଡ଼ିଛୁ ହାଁ କନ୍ଦମୂଳ ପୁଡ଼ିଛୁ ହେଇଛି ସାରୁ ତ ପୁଡ଼ିଛୁ ପୁଣି ସାରୁ ତ ପୁଡ଼େଇଛୁ ଆଉ ପୁଡ଼େଇନା ଦେଖ କେମିତି ଆସୁଛି ରେ ଭାଇ ରାସ୍ତା ହେ ଆଗ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉନି ଆଉ ସେଇଠୁ ଭାଇ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି ରାସ୍ତା ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି এইଠୁ ଗଲା ଆଉ ଭାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲିଭିଲା ଜଣେ ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି ଭାଇ ଦେଖ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଉନି ଏଠି କୁହୁଡ଼ି କ'ଣ ଖାଇବା ପତ୍ର ଖାଇବା ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଧୂଳି ଦେଖେ କେମିତି ଧୂଳି ହେଲା ଏଇଠି ପତ୍ରରେ ଧୂଳି ଥିଲା ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା ମୁଣ୍ଡରେ କେତେ ଧୂଳି ଲାଗିଛି ପୋଛି ଦେବା ତା ଦାଣ୍ଡ ଦେବେ ଚପଲ ତା ଦାଣ୍ଡ ଦେବେ ଚା ବାଏ କୁଆଡ଼େ ଯିବି ଚାଉଁ ଖାଇବା ଆଣି ଦେଉଛୁ କି କାହା ପାଇଁ ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ପଇସା କି ପଇସାଟା ଓହୋ ଏଇଟା ଏମିତି କରିଛୁ କି ଚୁଲି କରିଛୁ ଏଇଟା ଆଉ ଏମିତି ଯେ କେମିତି ଚାଲ ଏ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ କାହାର ହେଲା ଫୁଲ କୁଣ୍ଡ କିଏ ଇଏ ଫୁଲ ଫୁଟି ସାରିଲା ନା କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲୁ କୋଉ ମାଉସୀ ଡେଇଁ ପାରୁନୁ କି ହଁ ହାତ ଭାଇ ଆଜି ହାତ ଭାଇ ଏଇଥିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ୱାଓ ଭେରି ଗୁଡ୍